Hi guys, another opening. Diyan. Pink piglet. Another opening. Savings money. Pasilip natin siya. Medyo napupuno na siya. So, kaya kailangan na natin i-open. Alamin ko magkano po ang laman. Yan na siya. Ito lang siya guys. Tara. So, books. Ibilangin na natin kung ilan po siya. Let's count it. 10K. Meron ako 1K. Meron akong 500. 1K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 700 sa tag 1K. Another, let's count 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7, meron tayong 3,500 plus 700 equals 10,500. 10,500. Pwede na. Good for since January, February, March, April. 4 months. 4 months na savings po siya. Hindi ka natalo. Please reveal. This is the interest from the 5-6. Oh na, 5-6.